ওং নমঃ শিবায়। জয় কুবের দেবতার জয়। নমস্কার দর্শক বন্ধুরা, আবার একটি নতুন ভিডিও নিয়ে আমরা আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। বন্ধুরা, এই কলিযুগে অর্থই হলো মূল চালিকা শক্তি। অর্থ ছাড়া এই যুগে এক পাও চলা অসম্ভব। কিন্তু আমাদের মধ্যে অনেকেই রয়েছে যারা সৎ পথে কঠোর পরিশ্রম করেও কিছুতেই তারা যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করতে পারেন না। ফলে সংসারে টানাটানি লেগেই থাকে। কিন্তু বন্ধুরা, শাস্ত্র বলছে কুবের দেবতার গায়ত্রী মন্ত্র যদি কোনো ব্যক্তি প্রতিদিন মাত্র ৭২ বার শ্রবণ করতে পারে, তাহলে তার সংসার থেকে অর্থের টানাটানি চিরতরে দূর হয়ে যায়। সংখ্যাতত্ত্ব অনুসারে এই ৭২ সংখ্যাটি কুবের দেবতার সংখ্যা। তাই কুবের দেবের এই গায়ত্রী মন্ত্র ৭২ বার শ্রবণের কথা বলা রয়েছে আমাদের শাস্ত্রে। তাই বলছি বন্ধুরা, সংসারে অর্থের অভাব দূর করতে হঠাৎ টাকার দরকার হয়ে পড়লে প্রত্যহ মাত্র ৭২ বার এই কুবের গায়ত্রী মন্ত্রটি ভক্তি ও বিশ্বাসের সঙ্গে শুধু শ্রবণ করে যান। কথা দিচ্ছি, আপনারা অবিশ্বাস্য ফল পাবেন। তাহলে আসুন বন্ধুরা, আমরা এবার ৭২ বার শ্রবণ করি সেই কুবের দেবতার গায়ত্রী মন্ত্রটি। অং যক্ষরাজায় বিদ্মহে বৈশ্রবণায় ধীমহি তন্নো কুবেরায় প্রচোদয়াৎ। 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 অং যক্ষরাজায় বিদ্মহে বৈশ্রবণায় ধীমহি তন্নো কুবেরায় প্রচোদয়াৎ।
ॐ यक्षराजाय विद्महे वैश्रवणाय धीमहि तन्नो कुबेराय प्रचोदयात्। 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 ॐ यक्षराजाय विद्महे वैश्रवणाय धीमहि तन्नो कुबेराय प्रचोदयात्।
ॐ यक्षराजाय विद्महे वैश्रवणाय धीमहि तन्नो कुबेराय प्रचोदयात्। ॐ यक्षराजाय विद्महे वैश्रवणाय धीमहि तन्नो कुबेराय प्रचोदयात्। ॐ यक्षराजाय विद्महे वैश्रवणाय धीमहि तन्नो कुबेराय प्रचोदयात्। ॐ यक्षराजाय विद्महे वैश्रवणाय धीमहि तन्नो कुबेराय प्रचोदयात्। ॐ यक्षराजाय विद्महे वैश्रवणाय धीमहि तन्नो कुबेराय प्रचोदयात्। ॐ यक्षराजाय विद्महे वैश्रवणाय धीमहि तन्नो कुबेराय प्रचोदयात्। ॐ यक्षराजाय विद्महे वैश्रवणाय धीमहि तन्नो कुबेराय प्रचोदयात्। ॐ यक्षराजाय विद्महे वैश्रवणाय धीमहि तन्नो कुबेराय प्रचोदयात्। ॐ यक्षराजाय विद्महे वैश्रवणाय धीमहि तन्नो कुबेराय प्रचोदयात्। ॐ यक्षराजाय विद्महे वैश्रवणाय धीमहि तन्नो कुबेराय प्रचोदयात्। ॐ यक्षराजाय विद्महे वैश्रवणाय धीमहि तन्नो कुबेराय प्रचोदयात्। ॐ यक्षराजाय विद्महे वैश्रवणाय धीमहि तन्नो कुबेराय प्रचोदयात्। ॐ यक्षराजाय विद्महे वैश्रवणाय धीमहि तन्नो कुबेराय प्रचोदयात्। ॐ यक्षराजाय विद्महे वैश्रवणाय धीमहि तन्नो कुबेराय प्रचोदयात्। ॐ यक्षराजाय विद्महे वैश्रवणाय धीमहि तन्नो कुबेराय प्रचोदयात्। ॐ यक्षराजाय विद्महे वैश्रवणाय धीमहि तन्नो कुबेराय प्रचोदयात्। ॐ यक्षराजाय विद्महे वैश्रवणाय धीमहि तन्नो कुबेराय प्रचोदयात्। ॐ यक्षराजाय विद्महे वैश्रवणाय धीमहि तन्नो कुबेराय प्रचोदयात्। ॐ यक्षराजाय विद्महे वैश्रवणाय धीमहि तन्नो कुबेराय प्रचोदयात्। ॐ यक्षराजाय विद्महे वैश्रवणाय धीमहि तन्नो कुबेराय प्रचोदयात्।